dua suku dari yang berjarak jauh ya, antara dari Borneo, suku asli Borneo sama suku dari natif Amerika. Yang menarik, keduanya ini akan berkolaborasi. Di sini ada suku Dayak Enyah, sukunya Pak Pilius. Ngobrol-ngobrol, ternyata suku ini sudah lama sekali tidak balik ke desa aslinya mereka yang jauh ada di pedalaman, di desa yang namanya Longsan yang jauh di pedalaman. Dan akhirnya Rex memutuskan bersama Dave diajak untuk kembali lagi ke desa asli mereka yang ada di pedalaman ini. Konon dulunya dari desa asli ini mau ke desa sebelah itu sampai sebulan ya, sampai sebulan menyusuri hutan. Nanti perjalanannya kita bakal seru, kita akan naik lewat sungai kita biar cepat. Tapi itu makan waktu sekitar 2 hari juga. Di samping mengajak anggota dari suku Dayak Enyah asli, mereka juga mengajak serta teman-teman yang punya minat yang sama, dukungan yang sama terhadap perjalanan pulang ini. Makanya mereka ngajak Kevin Love, mereka ngajak saya juga ikut, dan beberapa teman-teman lain dari tim dokumentasi yang rencananya akan kita buatkan film perjalanan pulang ini. Ini sangat menarik melihat bagaimana dua burung elang dan burung enggang terbang bersama mencari sarang mereka. As long as we end up in Tanjung Salor tonight, then that's the most important thing. So we can get on the boat at 7 o'clock in the morning. Woo! A bit of a logistical nightmare, but with some good action planning and resolution skills, right? Amazing what you can achieve. Right. So I don't quite know how this scam at the airport works, but anyway. Somehow they've got a seat on a flight that we were told by the airline had no seats. 4 orang pergi ke Berau, terbang ke Berau. Habis itu dari situ mereka akan naik kendaraan 3 jaman lah menuju Tanjung Selor. Sedangkan sisanya lagi 8 orang terbang ke Tarakan. Dari Tarakan nanti kita akan naik speedboat sekitar 1,5 jam ke Tanjung Selor. Jadi kita mau Tanjung Selor. Itu semua terjadi gara-gara kita hari ini ketinggalan pesawat. Seharusnya kita udah terbang. Iya. Tapi ya karena pesawat sebelumnya dari Jakarta delay, jadinya ya nggak kekejar sekarang. Tapi memang selisih 1 jam memang risky sih. Kecil suaranya nih. Lagu daerah, iya. Saya punya bahasa ini. Lagu Dayak, Penyamuk Kulit. It's about song traditional Dayak. Now we've just arrived in Tanjung Salor, which is the first time for me in this town on the river. Whatever the name of that river is, I don't know. So we stay night in Tanjung Selor. Yeah, so we stay the night here, and then at 7 o'clock we head up the river onto Long Punjangan. Morning. Long Pujungan. Punjungan. Long Pujungan. Punjungan. Yeah, Long Pujungan. No Long Pujanga. No Long Pujanga here. Long Pujungan. Punjungan. Yes. If today is any indication of what tomorrow brings, wow. Yeah. So, you know, we're on the fringes of it now, but going into this place, just, yeah, truly incredible. Just the feel of it is just, man, awesome. Love, love, Love. love, love, love. Join in, man. Love, love, love. Da da da. Love, love, love.
Kita pergi ke hulu Sungai Kayan. Longsan. Iya, Longsan. Tapi kita ke Situlang, singgah di Situlang? Tidak, kita pergi di Bayangkara singgah. Oh, berarti nggak ambil perlengkapan di Bayangkara. Dari sini ke Bayangkara berapa jauh? Kira-kira 2 jam. 2 jam? Ya. Oh, dari Bayangkara ke Longsan? Kira 1 hari lebih. Aha. Oh. Kalau sa anya ta boko era abi atau main migi murid jate sali ta nagamat da ang kanyami murid kubaan pawala kapong dalata dam lapu aje te otesan si babai de ta na ba ng kanyami rela si sa ain ta larang bo migi bo era te mi bo ta chona ai daerah em mi lebat ke saila mi bo cin masih madang lebat ke saila ana bi atu mai mi kita ana te tahun omain 67 euro jen mi gelak cin saila 2 years ago we went up to Centerlang village. David and I had a lot of passion. I think we were travelling a journey as 2 New Zealand boys up rivers together. It was like an adventure of being 18 again, and including Ardi, who was the guide, who's become a dear friend and who's on this journey. So we were up there, and we were with Pilius and some of the guys, Raymond, and some of the warriors that are on this actual journey. And there was a conversation started, just a natural conversation, and there was Pilius and Raymond and a number of the Dayak guys. It turned out they were talking about Longsan. And then that story started to develop, and then we asked a few questions with Parkoli, who was the chief of the village at the time, and he explained that the people in Settlang used to live in this place called Longsan, and Rex and I looked at each other and went, well, perhaps we could make this dream a reality, and really the idea was born to then one day take, when the time was appropriate, to take some of the people from the village back to Longsan. Tuhan Allah Bapa yang surga, pada saat ini kami menyerahkan kami kepada Tuhan, yang mana Engkau sudah menyertai kami sepanjang malam sehingga pagi hari ini kami bersama-sama kita ini. Tuhan, pimpin kami dalam perjalanan kami sampai kami bisa tiba di tujuan kami dengan selamat. Bapa surga, banyak kekuatan pada kami, Bapa semua diserahkan hanya dalam nama Yesus kami. Amin. Amin. And from that, this journey was born. And now 2 years later, here we are, just returned from the journey, and it's been one of the most sacred journeys of my life. Faith makes a man try to reach the Holy Land, but in the end, he is nothing. Faith makes a man try to reach the Holy Land, but in the end, he is nothing. Ông là lông xài như là của sự múa đông chứ ta sống nghe bà mình này có vài chuyện gì ta ya jam tu yu mình mà chinh là pu lông xài nên mẹ bị vài na bật vợ to nên mẹ bị
tata pilu. Jepuru ti gua. No bai ta lata đi. Ula cukup bengai na taga zai. Di tangai ku hamon. Bangil. Tangan nau tangan ang tag tesara ang na tesan taku sara. Nên là một pin cả đập cu phải xa cơ bậc cu nô bua bậc cu nhạc go bậc cu taram bù lu ha bê tô giờ khi vô sợ tên áo rồi cái anh mà do một tô mì ba khi vô sợ tên áo giờ qua ngộ bô ló là Masih jauh Pak Bilis dari sini? Masih jauh. Nanti kita akan menjumpai jeram-jeram tinggi yang besar, sangat besar. Inilah satu tantangan kita di Sungai Kayan ini dengan bahau. Makanya dahulu waktu kami orang susah berdayung ke sini dan naik ke sana lagi. The Dayak, on the other hand, are so incredibly in touch with who they are. And so you're sitting in a boat and you're sitting there for 10 hours and then all of a sudden you feel these incredibly powerful hands just massaging up your back. How's that? Brotherhood. And brotherhood, totally. Well, 6:15. Oh wow. Fuck, that's 11 hours. 11 hours in the boat. Pak Bilis. Ya. Masih jauh gitu dari. Sebenarnya tidak jauh. Bisa jalan malam ini, cuma tergantung daripada motorisnya saja. Mudah-mudahan kita boleh sampai besok. Kalau pagi kita sampai di Longpujungan, kita akan meneruskan perjalanan sampai ke Longsaan besok. I feel really good. It's really such a beautiful day. I heard, it rained last night, so the river's up higher now, and it's air feels real fresh, real good. Ini kita akan menyelusuri sungai ini ke hulu lagi, Sungai Bahau. Nanti tidak lama kita sampai di Longpujungan. Pada hari ini, insyaallah kita akan sampai ke Longsaan. Faith makes a man try to reach the Holy Land, but in the end he is nothing. Faith makes a man try to reach the Holy Land, but in the end he is nothing. Faith makes a man try to reach the Holy Land, but in the end. Sebenarnya bukan masalah, menurut saya ini bisa menjadi sebuah perdebatan. Ladang berpindah, bakar dalam skala kecil ini yang dilakukan oleh masyarakat Dayak dari dulu-dulu. Ini bukan menjadi momok bagi kehancuran hutan yang ditakutkan gitu. Dan yang menyebabkan hutan terbakar itu bukan pembakaran hutan secara kecil yang mereka lakukan. Yang menyebabkan lahan terbakar itu adalah sebenarnya pembukaan lahan-lahan gambut yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan raksasa. Karena gambut ini menyimpan karbon. Dan dia susah untuk dipadamkan karena apinya itu tersimpan di bawah tanah gitu.
Besok kemarau, apinya muncul lagi. Itu yang menyebabkan kebakaran hutan yang menjadi dilema. Bukan disebabkan oleh Dayak yang dari memang ratusan tahun nenek moyangnya mereka sistem ladang berpindah ini gitu. The reality is, in other parts of this province, is that, you know, where the environment is destroyed and where there's a lot of deforestation and palm oil's coming in there and things like that. Tebang terus, terus terang hutan akan ditebang terus. 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 You know, once the rivers get polluted and the soil doesn't produce anymore, then these people live off the land very much. So then they have to move, and it's not a good outcome. Oma Alim, Lepu Sevogo, Oma Udong, Oma Long, Long Loe. 5 suku. 5 suku. Yang bertahan di situ Oma Long dengan Oma Udong. Yang dipakai bahasa sekarang adalah bahasa Oma Udong. Kita keluar dari perahu, kalau kita diam dalam perahu, kalau begini keadaan di Giram ini tidak bisa naik. Bawa manusia tidak bisa, jadi harus dikosongkan perahunya dulu. In the past 24 hours, we've been coming through a lot of real incredible rapids. But this is the most turbulent rapids that I've seen so far. The skill of the captain of the boat, to me, is unbelievable. That they're able to somehow get up all these different rapids. Kita harus lewat hutan lagi karena harusnya deras. Giờ ram mà mới cho bên một cái xã anh cả, còn lụng xã anh cả. Này tôi bên bờ bệnh như kia tôi bỏ ra jalan kulit kazu di safe ngay abad mi kulit kazu ang bora chứ mi meto bora tasami ka sa ay mo era. Ini baju pahlawan kami dulu waktu zaman pembunuhan. Tak bisa orang sembarang pakai baju yang seperti ini. Inilah tanda pangkat mereka. Yang paling tinggi ini, yang orang gambar manusia terbalik ini. Nomor 2 ini. Yang nomor 3 tidak ada itu hilang. Ada orang yang pinjam. Ini yang nomor 4 yang gambar burung ini. Tahulah apa maksud orang tua kami dulu bikin dia terbalik gambarnya itu. Karena ini yang paling hebat sudah. Kalau orang sembarang pakai, bisa-bisa siup orang. Ya kalau kita lihat sekarang ini tidak ada arti lah kalau menurut kita sekarang ini. Tapi waktu zaman dulu itu, tinggi betul nilainya itu.
sangat merasa terharu sudah tiba di tepian Longsaan. Kampung inilah tempat lahir saya, makanya saya terharu sekali untuk melihat keberadaan kami di sini. Baru sekarang aja saya sudah sampai di sini. Jake menok kulawang leman jake menok itu bacane nao ngalang data kuluai metan hanalo ngaran jake bangen ke dalam pagen kalau batu ngasainan. Lius cạnh cả đủ xin là bò trình sa anh đó. Dân nhé, man họ dùng một định sa anh đó. Được tới xa gơi, man ta kinh nơi nào bệnh, em mê gì ha? Chợ cái mặt đê, để lừa tổ bồi là tại xả tại lợi đi. Rồi may là tại xả tại lợi đi cho mày. Bạn ơn đã là tọa miêu, ô tê cái mặt to xa cho nó có lồng sai ta, ta sao miêu sương múa đông mà. Tôi say tôi bệnh mi tôi múa địch cái tôi, về tôi bệnh phần nó xa mi múa địch đòn tâm cả xã anh như tôi bói rồi, lật tô đê tôi bầm mi này xá vịt, cái làng cả bút ở mi, ông mi tới sân này năm, mà ngay tôi còn tôi lư mi là mi đợi nhà, ông ta bệnh ông đợi tới sân, itu Bu Ir. Jadi obat mereka dulu itu cerita dari nenek saya, keladi itu. Karena keladi itu gatal dia. Jadi mereka parut keladi itu kasih di luka itu. Jadi enggak ada rasa sakit, gatal dia. Kalau lihat dengar cerita-ceritanya dia, dia mau cari garam harus sampai lecet-lecet. Ya, garam ya, berhari-hari mahal. Iya. Berhari-hari. Padahal Indonesia kan negara laut dan kekayaan tertinggi, kenapa di garamnya tidak merata kan gitu ya? Akses. Iya, itu makanya pemerintah punya akses, punya distribusi. Jadi semuanya biarkan dia masyarakat adat di lingkungannya, dia diproteksi biar dia tetap di situ, karena mereka nanti yang jaga lingkungannya ini. Ya, bukannya perusahaan kayu, bukannya perusahaan sawit. Bukannya mereka yang jaga, masyarakat adat yang jaga. Sekarang kita akan mulai mau mendaki untuk menuju kampung lama, yaitu kampung Longsaan. Dalam perjalanan kita memakan waktu kurang lebih 3 jam. Ya, karena kita banyak istirahat dan karena medannya juga memang terlalu tinggi. Jadi karena ini rombongan banyak bawa barang, jadi kita nanti akan banyak istirahat, ada kurang lebih 5 titik tempat istirahat. Ngayon pala ata sa zero, di si babay ulit mi kita. Adat da bawa remi kalong sa anya ta. Ya macam kadunain sen demi ngeleng. Dia tabai ulit mi kalong sa ain ta buera. Pak Belis ini artinya apa Pak Belis? Supaya Bapak semangat dalam perjalanan, tidak merasa keliru berpikir, tetap cakap di dalam hutan, dan inilah caranya. Tidak akan sesat di dalam hutan apabila kita jalan. Apabila capek sekali, demikianlah caranya. Ya, jadi lazim kita bikin dengan cara tradisi kita masing-masing. Semua daerah sini bekas ladang ini, sebelah darat ini. Jadi ini bekas ladang kami pada tahun 1961 di sini. Semua daerah ini di bawah gunung besar itu juga sampai di sana, bahkan sampai sebelah gunung tinggi yang sebelah sana. Udah hampir 2 kilo naik
jalannya miring begini. Dan di pinggirnya itu jurang. Pak Pilius ini sudah 44 tahun meninggalkan desanya ya Pak ya? Iya. Inilah bekas daerah orang Maklung. Sebelum mereka pindah ke Setulang, sekarang habis sudah orang di sini. Syukurlah kami sempat datang melihat ini kali. Itulah kuburan leluhur nenek kami dulu. Jadi terakhir orang bawa mayat di goa ialah tahun 1956. Berarti saya sudah lahir 1 tahun. Terus sesudah itu bikin kuburan tanam. Kamu tahan jalan kaki sana nanti. Betul. Jalan kaki kemana Pak? Ke jurang tinggi yang ada parit di sana itu. Besok kita ke sana. Artinya pergi jenguk lah. Saya kan ke sana Pak. Iya. Jauh Pak ya? Tapi enggak terasa jauh karena rasa jalan di sana. Kalau di dalam lembah pengesahan ini saja yang ada tanah merah. Coba lihat bekas tiang rumah zaman waktu kami di sini. Ini bekas tiang rumah. Ini tiang rumah masih bagus ini sebenarnya. Ini kayunya dari kayu Temalang kami bilang nih, serangan batu namanya kalau biasa disebut nih. Bekas tiang rumah dulu. Tapi kuburan ya? Ya, adalah kuburan ibu saya waktu dia meninggal tahun 1968. Ini kenai nake amai. Hai kenai ban lengau ban noe amai lenjau taman kita sugon tabe una tu la mugung taneo alen senabai ba moji sebentar aneng lah so kita gue anak ông là cuồng bèo sĩ gu và già nặng cái bạn lấy là cái là so lần hồi gây mất cái tôi gu bữa cái ta ông comment ta phải nhà cái gì giờ te gần nô là vật chi ra ở bên phố gu một địch bắc quỳ ít là phò giờ ông là ra cái lá gì cái gu ngầm phá ra em là vậy chẳng là xịt đờ một nó cụ ta vẫn là nhẹ qua nè ela vậy chẳng là xịt đơ ela vậy tên này bự là to theo danh Somalia vô mà rư ai rư một địch giờ phải rư lưng ưng nói thế cả cho thật là xả lợ cả cho thật là dần nâng rư vì ra cầm bà ra cái gì của anh ạ ông cũng này ăn men bèo datang padaku lagi, di matamu ada yang sembunyi. Tidak ada yang saya kasih untuk ibu saya. Dia sempat meninggal dunia, tetapi saya yang lama hidup. Karena sebenarnya saya sebagai anaknya harus membalas kebaikannya. Tapi saya tidak bisa, tidak sempat oleh karena dia sudah tua. Apa boleh buat? Tersimpan dalam kandungan ingatan saya. Dulu kau sakiti aku, sayang jangan kau pergi lagi. Sesungguhnya aku ingin kau datang dan takkan pergi lagi. Dia
Kalau saya simak untuk zaman sekarang, saya sudah sebagai orang tua seperti orang tua saya dulu. Saya sekarang mempunyai keturunan, anak saya ada 4 orang. Nasihat yang saya harus berikan kepada anak saya, pasti anak saya ini susah dan senangnya tergantung di dalam hati saya yang sangat dalam. Saat kau berlalu, dia mulai layu. Nah, itu hampir mati saat kau datang. Muốn là cái người mất, itu banyak anak kita fawang ko. Luang sa ainya itu bang obok lo kita nak itu banyak nunggu remawang itu. Anak ki nomor 2. Tuh nomor 2 anak ki itu anak letu. Jangan kau pergi lagi. Sesungguhnya aku ingin kau datang dan takkan pergi lagi. Walaupun kita sudah tua, kita masih butuhkan orang tua. Jadi saya bersyukur untuk hari ini sempat datang melihat daerahnya, karena dari sini kurang lebih setengah kilometer sampai di rumah, nggak jauh dari sini. I feel at home, especially more directly. The spirit of the Dayak people really comes through the way that they, this is a divine law, the law of hospitality. This love, so it just transcends language because we don't share language, but the hospitality, just look at everybody is working in harmony. Lagi masak apa, Bang? Masak daging. Daging apa tuh ya? Daging rusa. Dapat dari mana, Bang? Ditembak tadi oleh Bapak Benyamin ini. Oh. Di mana, Bang? Pak Benyamin ditembak tuh? Di kebun sagu sana. Disinilah kampung kelahiran saya, Pak. Rindu sekali saya datang di sini. Kelahiran saya di Situlang dan orang tua saya asalnya dari Longsaan. Aku bermalam di rimba, di tepi sungai suara, dibuai kedamaian sempurna. Kalau kita ngomong tentang kebudayaan Dayak, kita akan ngomong tentang lingkungan di mana kebudayaan itu dibentuk. Jadi kebudayaan Dayak dibentuk oleh kehidupan mereka di dalam hutan. Entah itu menggunakan sungai sebagai media transportasi utama, kebudayaan untuk berburu, menciptakan alat-alat pertukangan, berburu dan pertanian, ladang berpindah, tari-tarian mereka yang sangat kuat diadaptasi oleh gerak-gerik burung enggang, bahan-bahan dari pakaian. Ini sangat berkaitan erat dengan lingkungan tempat mereka tinggal, yakni hutan. Jadi apabila kita berbicara tentang melestarikan kebudayaan Dayak, di sini kita akan berbicara tentang bagaimana melestarikan hutan. Di kaki kayu raksasa
pundak batu perkasa, ku rangkai puji bagi pencipta. Mami ơi, tôi ai tụi này chạy rồi. Đấy là. Ini namanya Beleudeng, tempat permandian desa ini dulu. Saya waktu anak remaja sangat berkesan melihat tempat kami waktu kami tetap punya desa di Longsaan ini. Kalau kami berenang-berenang di hilir ini, berenang ke hulu, naik ke sini baru pakai pakaian dan berjemur di sini karena hari panas. Tapi tradisinya kami harus bawa beras, kira-kira ada 1/2 kilo. Direndamkan selama kami mandi. Setelah kami selesai mandi, sudah kedinginan, ambil beras itu sudah kembang, sambil makan beras yang direndam tadi. Ơn là tòa mi ta sai mi mũi sai như vậy ở chỗ gần nu rồi là nát rồi là rồi mà baju Hecho la makala dam la ngelepu pokoknya salah anak dah. Di tahun 68 mereka beranggapan daerah itu sudah tidak cocok lagi untuk ditinggal karena Eno cho songai ruteno zam chu gitu lepu marlong te phanu tariannya ru fasak po te mekot gitu jadi osen ke nomeng bahasa rusain no. Teato bezu songai di mona bo o jeng iu ne songai di aum nencam tenyek kuata lu to di so ban mi mudik asami usahain boer Con ông của tôi số chỉ lội sợ như nằm phong tê là bị qua xa của tê mua vậy tê kia nằm phong ông của lột này hả em sao là đồ tê là từ rồi tơ lỡ mẹ bơ lần mà nung mẹ ô ban cơn nè mà chính là phu mà chính là phu mẹ mà chính là phu long sàn ayo sayang delan nó lua dạ té luôn đi quay cần nó luôn nó đi qua nhiều luôn có ô số quay từ lục đi tầm mi có ô số Consumes the world, and we forgot what love can hold.
Akin sa kumupin. Eno cho anak ki di up umur bo boleng kini be ngalang mo dong nang kinyo ang noong na singaluk buir sing mo dong na ki kinyo ngano faso ne go tolang ne rabi go tolang ki no tepek boleng tene. Mari kita berdoa. Saya pimpin kita berdoa prayer. Ya Tuhan, Bapa di surga, kami sudah tiba di bawah kuburan orang tua kami, nenek moyang kami. Tapi kami rencana akan memanjat melihatnya, untuk menjenguknya. Jauhkan kami dari percobaan setan, sehingga kami hidup dalam tangan-Mu sepanjang hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami. Kami pinta hanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Ông này tôi ghi bên ngày nu mục đích của xã anh tôi bộ er ông kỳ tế sân tổ là ghi kỳ tế mà tê vào tổ lực tô kỳ lúc kỳ tế sân ông là tổ lực tô kỳ cái ra tổ du hulu may mi lo ở mục đích em tế ở lạ ghi to sao ali lo xã anh kia tôi teru rae o Nyong chưa deo, tengking orang lo bang bela. Ya di sini jalan orang pergi jenguk kuburan, tapi sudah jurang tinggi daerah sini sekarang, sekitar mau dekat 100 meter tingginya. Jadi makin ke sana makin tinggi nanti. Ini peninggalan kubur orang tua dulu. Ternyata gong ini masih bagus nih. Ông này tôi bên là dạng mi cái tôi bây giờ sao mi muốn cái xã anh ta chưa à lý là lộ bằng bề la chứ tôi thì mi mà sợ bờ là vợ to là mình kinh hạ tê chứ tê gọi là răng ya bi jam tetau thì mi bi gọi là dạng như ta. Jadi ini terakhir dikuburkan tahun 1956. Inilah satu-satunya kami pelihara sampai untuk masa depan, supaya ini jangan diganggu, tidak boleh diganggu. Satu titik pun barang diambil sini tidak diperbolehkan. Jadi lubang bela tu mi masuk je ke boleh buat bela tu, po, bano je ceng ngerti tenyu lungung ni, nori krik berte masuk tengkit mate dari ibu air. It was so intense. The energy in this place was just so intense, and I was just breathing through it. And I spent quite some time up there. I probably spent a good 3/4 an hour up there, just leaning against the wall and looking out into this amazing rainforest, and just taking in the fact that this is, you know, it's hundreds of caskets all around me. Masih ada sirih dan tempat tembakau ada di Parang ini. Nah. When I was standing up against that wall, and I was like, whoa, and I didn't actually realise the drop until I was right at the top. And I'm realising, well, I better wait for a couple of the DIAC to come back and make sure I'm okay going down. We're talking a 100-metre drop. Easy, 100 metres. Wow. And that was going through my head. I better wait for these guys to be around my safety net. And then something came to me and it says, James, it's enough. You don't need a safety net for life anymore. And it was like, wow. Orang tua kami bilang, sinilah kamu anak, karena tidak lama lagi kakek kamu ini dikubur, jadi masih ada kesempatan bilang. Sampai sekarang ini kalau saya ingat kakek saya masih menangis, karena sayang sama kakek saya. Spiraling out of space, falling down underground. Laugh too loud when you
was just so many. There's so many lessons that I learned on this trip. And whether that was after doing a 3-4 hour hike, we reached the most spiritual place I think I've ever been in, which was that cemetery in the middle of those mountains. And the amazing history that was there, seeing pots there from, that said Amsterdam, obviously 300-year-old pots from when the Dutch had come to Indonesia. Love loud, your high overflow, you fall. Man đây là lần thì sai như giờ. Thế bờ Mỹ cho nên đây là mình du Mỹ nên là mình nu nát tụ kia là lấy cái số là mất tụ ban đây là. Kita sekarang menuju pulang, lebih ringan daripada yang kemarin karena jalannya menurun. Kalau kemarin kan naik, dan kita baru seperempat perjalanan menuju sungai. Pak, bisa diceritakan kenapa kita pasang api di sini? Ya, jadi karena ini kebiasaan adat kami, ketika kita mau meninggalkan yang namanya lepun atau bekas kampung, bahwa kita itu pulang dengan baik dan kita dalam istilahnya dalam keadaan hangat. Artinya roh-roh yang jahat itu di sinilah mereka tertinggal. Mereka tidak melewat api ini lagi. Kita lewat api ke sini, artinya kita bebas. Karena api ini sudah membataskan kita. As I went down to the river to pray, starting up on that good old way, and a starry ground to the Lord, show me the way. Daya! Oh, Daya, let's go down, let's go down, come on down. Oh, Daya, let's go down, down to the river to pray. I went down to the river to pray, starting up on that good old way, and you shall wish the starry crown, Lord, show me the way. Amazing, man from the jungle. My God. Datun liwat, telutuyan kenta tuket, maput bulan. Datun liwat, telutuyan kenta tuket, kenta tuket,
Sekarang kayaknya ada karena pohon yang tumbang itu. Mungkin karena hujan kemarin jadi. Welcome to the jungle. Boteh lewat tengah lepu i, ya bakote aja nih mi kote i, tetap mi bak kote to, oda yomu i to, ya cini nanti mi hajakin kote yomu i boteh aja nih mi kote i, memang mi tu remet mi, bak kote mulik i to lah, te oda yomu i to, mentong te foto bola zak mi de, cing lepu mi cinong setolang kena. Ở nơi loạn như bờ mi, idol phở một địch kita mito, cho untuk keluarga lên ke Brazil tu loạn mi, ở asangnya, ini asak sufi ngada na ke pimping ta bo ngene, ikan mate ikan baja ni oja tengah lagi ke Malaysia tu mate ikan. Kita tahu banyak obat te sakit te materi te banyak lagi ke luar negeri te. Sang surya bercinta di awan, sang awan kau kandung, sang hujan setubui pertiwi gunung suci, air mengalir ke samudra. Demi semesta mari kita rayakan semua yang kau berikan, semua yang ku butuhkan. Demi cinta mari kita wujudkan mimpi dan karya indah yang bisa kita wariskan. Samudra kau cumbu, angkasa melayang, bintang-bintang, sang bintang kau semai cahaya tumbuh di hatiku, jiwaku, di hidupku. Demi semesta mari kita rayakan semua yang kau berikan, semua yang ku butuhkan. Demi cinta mari kita wujudkan mimpi dan karya indah yang bisa kita wariskan. Demi semesta mari kita rayakan semua yang kau berikan, semua yang ku butuhkan. Demi cinta